মেশিন কাছে বাচ্চাদের টুকরে আছে তো আছে আর টুকরে টুকরেওয়ালা ঘুমানো এগুলো থাকবে আরও দুটো লাগে না মাথা আমি ধরবে বইয়ে সোজা দেখ খুবই সোজা ওই খায়া দেখবে খুবই সোজা ওই তো রাজি আগে বান্ধি না আমি না কি আমার কি করে এটা গরম করে দিলাম না বুঝিলা যে সোজা না বেটা ঘরে আগে যাও বুঝি সোজা হয়তো হইলে তো হয়েছে সোজা থাকলে সোজা থাকলে তো বলবে না কিন্তু আগে আমরা খেলা চলছি পোস্টার বুঝি পরে বান্ধব যদি একবার মানে ঘর আগে ঘর লাগে না পার লাগার না তো করে লাভ হবে সেটা বহুত ফাইন লাগে ভালো করে বলে দিই তুমি কেন বলে দিই যা তুই যাবে কোন করা আমি ভালো দিলালা গাইস মানে পাগল হয়ে গেল माल की महंगे वाला भी नहीं दिख रहा है ये वाला भी दवाई दूसरी का अच्छा दवा दवाई का हमारे को कौन सी जरूरत है उससे तो हम भी होती है इतना समझने में दवाई ले जाओ तो ना हमें लगेगा अगर वो बड़ा मुझे बोलो कैसे बिना मौसम बोल रहा हूँ बोलता बोला छोटी सा बोलता वाला हाँ छोटी सा बोलता वाला आवाज सुना रहा हूँ तो बोला था अरे तुमने क्यों जाने में बोला था तुमने इसलिए कि यार तो बोला है बड़ा नाम है मनुष्यों को बोल के बोला था नहीं ना ये जाने खाना मत दिया ये तो इसके बाद गाना लगा तुमने ये बड़ा बहुत बड़ा तो पता है लोग तो विश्वास करते करते तो गाना चाहिए
বলছেন না এ ওই মিটার কিলা দেখা লাগে আমি আমরা এরকম করবো কিনা আর আমি যা করে বুঝতা কাদো লেগে গেল বুঝলি? তাহলে তো মিটার দেখা মিটার তো বড় রে তো কিলা